Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi pada malam ini kita akan membacakan i'rab daripada awamil, yaitu pembagian yang ke-11 daripada amil simai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'u hadiyasyara afalun tusamma afalul muqarabati tarfa'ul isma wa tansibul khabara wa hiya arba'atu afalin asa kada osaka wa qaraba. Dan bermula pembagian adiyasyara 11 itu afalun, itu beberapa fi'il, tusamma dinamakan afalun akannya fi'il, akan fi'il muqarabah. Fi'il muqarabah tarfa'u yang merafa ianya fi'il, isma akan isim, wa tansibul yang menasab ianya fi'il, khabara akan khabar, wahia dan bermula dianya fi'il, arba'atun itu 4, afalin segala fi'il. Pertama asa, kedua kada, ketiga osaka, yang ketiga qaraba. Wa na'u waw huruf ibtida, na'u mubtada, hukum mubtada marfu, alamat rafa' dhammah yang pada akhirnya, hadi asyara isim adat murakkab dibina di atas fathah pada mahal rafa', dia disifat pada na'u sifat. Afalun khabar, hukum khabar marfu, alamat rafa' dhammah yang pada akhirnya karena dia jamak taksir. Tusamma fi'il mudhari yang dibina bagi majhul, tugasnya merafakkan naib fa'il dan menasabkan maf'ul dalam takdir hiya ke naib fa'il, afalun ini ke maf'ul, ke maf'ul mansub menasab fathah yang pada akhirnya, mudaf afalu muqarabati ke mudaf ilaih, hukum mudaf ilaih majrur dengan mudaf ala majar kasrah yang pada akhirnya. Tarfa'u fi'il mudhari yang marfu, kapan dia marfu? Ketika dia sunyi daripada munasab dan menjazam. Amat rafa' dia dhammah karena fi'il sayhaki, kerjanya merafa' fa'il menasabkan maf'ul lebih dalam takdir hiya ke fa'il, isma ini ke maf'ul, ke maf'ul mansub ala menasab fathah yang pada akhirnya, tansibul fi'il mudhari yang ma'ruf yang marfu, kapan dia marfu? Ketika dia sunyi daripada amil nasab dan amil jazam. Amat rafa' dhammah kan dia fi'il sayhaki, kerjanya merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul lebih dalam takdir hiya, dia ke fa'il, khabara ke khabar, hukum khabar mansub al menasab fathah yang pada akhirnya. Waw ini waw istinaf, ya isim dhamir dibina di atas fathah pada mahar rafa' dia ke mubtada, arba'antu ke khabar, hukum khabar marfu, alamat rafa' dhammah yang pada akhirnya, mudaf arba'antu afali ke mudaf ilaih, hukum mudaf ilaih majrur dengan mudaf ala majar kasrah yang pada akhirnya. Sekarang kita masuki ke contoh daripada pembagian yang ke-11 daripada amil simai. Contohnya yang pertama asa. Contoh asa zaidun ay yakhruja. Asa zaidun ay yakhruja. Harap-haraplah si Zaid itu bahwa keluar ianya si Zaid. I'rabnya asa fi'il madhi daripada muqarabah
beramal ya seperti amal kana, kerjanya merafakkan isim menasabkan khabar. Zaidun ini ke isim, hukum isim marfu' amat rafa'an dhammah yang pada akhirnya. An ini huruf masdariyah dan huruf munasab. Yakhruja fi'il mudhari' yang masuk dengan an, alamat nasab fathah yang pada akhirnya, damir dalam takdir. Dan tugasnya merafa' fa'il nasabkan maf'ul, damir dalam takdir huwa dia ke fa'il. Terus jumlah an beserta fi'il dan fa'il pada takwil masdar pada mahal nasab ke khabar asa. Contoh kada, asa kada Zaidun yantiku, hampirlah si Zaid itu berbicara, yang si Zaid. I'rabnya kada ini fi'il madhi nakisah daripada fi'il muqarabah. Tugasnya merafakkan isim menasabkan khabar. Zaidun ke isim, hukum isim marfu' amat rafa' dhammah yang dahir pada akhirnya. Yantiku fi'il mudhari' yang marfu', kapan dia marfu'? Dia sunyi daripada amil nasab dan amil jazam. Kerjanya merafakkan fi'il menasabkan maf'ul, damir dalam takdir huwa dia ke fa'il, jumlah fi'il beserta fa'il pada munasab ke khabar si kada. Selanjutnya ausyaka. Contoh ausyaka Yusufu ayyaghdaba. Artinya harap-haraplah si Yusuf bahwa murah dianya si Yusuf. Harap-haraplah si Yusuf bahwa marah dianya si Yusuf. I'rabnya ausyaka ini fi'il madhi nakisah, fi'il madhi daripada fi'il muqarabah. Tugasnya merafakkan isim menasabkan khabar. Yusufu ke isim, hukum isim mansub marfu' amat rafa' dhammah ini pada akhirnya. Kita ulang mananya, hampirlah si Yusuf itu marah ya Yusuf. Dabu ya, dabu fi'il mudhari' yang marfu', kapan dia marfu'? Ketika dia sunyi daripada amil nasab dan jazam. Kerjanya merafakkan fa'il, yang dalam takdir huwa dia ke fa'il, jumlah fi'il beserta fa'il pada manasab ke khabar si ausyaka. Contoh yang selanjutnya, karaba abidun ayyusalliya, hampirlah si abid itu bahwa sembahyang dianya si abid. I'rabnya kada ini merupakan fi'il madhi daripada fi'il muqarabah. Tugasnya merafakkan isim menasabkan khabar. Abidu ke isim, hukum isim marfu' amat rafa' dhammah pada akhirnya. An huruf masdariyah dan huruf menasab fi'il mudhari'. Yusalliya fi'il mudhari' yang masuk dengan an, alamat nasab fathah yani pada akhirnya karena dia fi'il mudhari' sayhaki. Kerjanya merafakkan isim menasabkan, tugasnya merafakkan fa'il menasabkan maf'ul, damir dalam takdir huwa ke fa'il, jumlah fi'il beserta fa'il. Takwil jumlah fi'il beserta fa'il yang masuk dengan an, takwil pada masdar pada mahar rafa' dia merupakan ke khabar karaba. Alhamdulillah, yang tidak selesai pada malam ini yaitu i'rab daripada amil sama'i yang ke ahdian syarah yang ke-11. Insyaallah besok kita akan melanjutkan yang ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.